Okay, ready? Position. Bow. On guard. Okay, move. Typical fighting. Grab. Jerk. Swing. Punch. Sa baba. Punch. Sa itaas. Back. Palm heel. Kick. Tapos puta doon sa kabilang ano. Ganun ang tapo ng paa nyo, ha. Huwag nyo sayangin yung tapo ng paa. Kasi may karugtong yan. Pinagpuputol-putol lang natin dahil nga sa para maintindihan nyo. Pero dugtong yan. Okay, kailangan marunong kayong sumipa na hindi bigay ng bigay. Para pagka fundamental number 6 or technique number 6. Okay, ready? Position. Bow. Guard. Okay, move. Typical biting. Jerk. Swing. Punch sa baba. Punch sa itaas. Back. Palm heel. Sipa. Position. Okay. Yan. Meron katanungan dyan sa number 6. Paano daw kung mag-counter yung kabilang kamay? Okay? I-try natin muna na mag-counter yung kabilang kamay. Sige, bow. Guard. Okay, attack. Typical fighting. Jerk. Okay, pag-swing. Yun, nag-counter na. Okay, pag-swing, sumuntok ka. Dito lang ang buha nyo. Katapos, okay. Tapos, target sa... Wala nang matigas lang. Okay, tapos, buhay pa. Sumuntok yung kabila. Okay, dito naman. Tapos, itay. Okay, fundamental number 6 or technique number 6. Ready, position. Bow. On guard. Okay, move. Typical fighting. Jerk. Swing. Abante. Suntok sa baba. Suntok sa itaas. Back. Palm heel. Sipa.